Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Giridharadhari Gopi Janavallabha Giridharadhari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Yamunatira Vanachari Yamunatira
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Prayeshu Pavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter number 10. Chapter number 10. Chapter number 10. Okay, departure of Lord Krishna for Dwarka. Yeah, text number 7. Text number 7. Kita membaca Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 10 sloka nomor 7. 1:10:7. Usitva Hastinapure Masan Katipayan Hari Suridam Cha Vishokaya Swasuscha Priya Kamyaya Usidva Hastinapure Masan Katipayan Hari Suridam Cha Vishokaya Swasuscha Priya Kamyaya Usidva Hastinapure Masan Katipayan Hari Suridam Cha Vishokaya Swasuscha Priya Kamyaya Ushitva Hastinapure Masan Katipayan Hari Suryam Cha Visokaya Swasuscha Priya Kamyaya Usitva Hastinapure Masan Katipayan Hari Suridam Cha Visokaya Swasuscha Priya Kamyaya Usitva Hastinapure Masan Katipayan Hari Suridam Cha Visokaya Swasuscha Priya Kamyaya Usitva Hastinapure Masan Katipayan Hari
Visokaya Swasuca Priya Kamyaya Swasuca Priya Kamyaya Usitva Usitva staying Stay Hastinapure Hastinapure in the city of Hastinapur. di kota Hastinapura. Masan months Berbulan-bulan. Katipayan Katipayan a few Sedikit. Hare Hare Lord Shri Krishna Sri Krishna. Suridam Suridam relatives Kerabat. Cha Cha also Juga. Vishokaya Visokaya for pacifying them. Untuk memuaskan mereka. Swasu Swasu. the sister Adik perempuan. Cha Cha. and Dan Priya Kamyaya Priya Kamyaya. for pleasing. Untuk menyenangkan. Translation: Sri Hari, Lord Sri Krishna, resided at Hastinapura for a few months to pacify his relatives and please his own sister Subhadra. Purport by Srila Prabhupada. Sri Hari Sri Krishna tinggal di Hastinapura selama beberapa bulan untuk menenangkan hati keluarganya dan menghibur hati adik perempuannya Subhadra. Krishna was to start for Dwarka, his own kingdom, after the battle of Kurukshetra, and Yudhisthira's being enthroned. But to oblige the request of Maharaj Yudhisthira and to show special mercy to Bhisma Dev, Lord Krishna stopped at Hastinapura, the capital of the Pandavas. The Lord decided to stay especially to pacify the aggrieved king, as well as to please Subhadra, sister of Lord Sri Krishna. Subhadra was especially to be pacified because she lost her only son, Abhimanyu, who was just married. The boy left his wife Uttara, mother of Maharaj Parikshit. The Lord is always pleased to satisfy his devotees in any capacity. Only his devotees can play the parts of his relatives. The Lord is absolute. Jelasan. Sri Krishna semula bermaksud untuk kembali ke Dwaraka, kerajaannya sendiri. Setelah perang Kurukshetra berakhir dan pasca dinobatkannya Yudhisthira sebagai raja. Namun, untuk memenuhi permohonan Maharaj Yudhisthira dan untuk memberikan karunia khusus kepada Bhisma Deva, Sri Krishna berhenti di Hastinapura, ibu kota kerajaan para Pandava. Krishna memutuskan untuk tinggal di sana, terutama untuk menenangkan raja yang sedang berduka dan untuk menyenangkan hati Subhadra, adik perempuan Sri Krishna. Khususnya Subhadra yang harus dihibur karena ia kehilangan putra satu-satunya Abhimanyu yang baru saja menikah. Anak muda itu telah meninggalkan istrinya Uttara, ibu Maharaj Parikshit. Tuhan selalu berkenan untuk menyenangkan hati para penyembahnya dalam kapasitas apapun. Hanya para penyembahnya yang dapat berperan sebagai bagian dari sanak keluarganya. Namun Tuhan bersifat mutlak. Om Jnanatimrandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha. Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavan Ishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschachade Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. You okay? Yashoda? Nimai nitai. Huh? Okay. I will translate it in Malay. 可是他们听不懂。对，我是跟他们讲，我正在翻译。来呀来呀，来这里，来这里，我来。I think most people are speaking Chinese, so I will translate in Thai. It's okay. Alright, so we're hearing about Lord Krishna and how he has a very deep love for his devotees, and he really cares about his devotees. Kita mendengarkan mengenai Sri Krishna yang mana beliau begitu memiliki cinta kasih yang mendalam kepada para penyembahnya dan sangat memperhatikan para penyembahnya. After the battle of Kurukshetra, Lord Krishna was ready to go back to Dwarka, where his wives and his family were. Dan setelah Sri Krishna perang Kurukshetra itu berakhir, Sri Krishna telah bersiap untuk kembali ke Dwaraka untuk bertemu dengan istrinya dan permaisurinya yang lain. He had all of his wives there in Dwarka, and they all had families. And naturally, he wants to go back and make sure that everybody's okay. Semua istri Sri Krishna berada di Dwaraka dan dia memiliki keluarga dan semuanya sangat menantikan kabar dan kehadiran dari Sri Krishna. But when he was just about to leave, it was at that time that Uttara came running to him for help. Namun ketika dia ingin meninggalkan peperangan itu, setelah selesai perang tersebut, Hastinapura, dia kemudian akan berangkat dan Uttara kemudian datang mendekat. Ashwatthama had thrown the Brahmastra weapon at Uttara, and she was pregnant. She was carrying the child in her womb. Ashwatthama pada saat itu sudah bersiap-siap untuk memanahkan Brahmastra kepada Uttara, di mana pada saat itu Uttara sedang mengandung seorang putra. So that child, of course, is going to become Maharaj Parikshit, and he will become the ruler, and later on he will hear the Srimad Bhagavatam. Putra itu nantinya akan lahir sebagai Maharaj Pariksit,
Dan dialah yang nantinya akan menjadi sosok yang mendengarkan pertama kali Srimad Bhagavatam ini. But here we're hearing about Subhadra, Lord Krishna's sister. How much Lord Krishna is concerned for her. Dan di sini kita mendengarkan mengenai Subhadra yang adalah saudari dari Sri Krishna dan betapa Sri Krishna sangat peduli padanya. Lord Krishna, of course, had other sisters, but Subhadra is a very dear sister to Krishna. Tentu saja Sri Krishna memiliki beberapa saudari, namun Subhadra adalah saudari yang begitu dicintai dan begitu dikasihi oleh Sri Krishna. She became the wife of Arjuna. Dia kemudian menjadi istri dari Arjuna. Arjuna, well, actually Lord Balaram, initially he was arranging for the marriage of Subhadra to Duryodhana. Dan pada awalnya sebenarnya Sri Balaram berusaha untuk merencanakan pernikahan Subhadra dengan Duryodhana. But Arjuna saw Subhadra and he was attracted to her. And Subhadra saw Arjuna and she was attracted to him. Namun Arjuna melihat Subhadra dan dia menjadi tertarik pada Subhadra. Begitu pula sebaliknya Subhadra menjadi tertarik padanya. So Arjuna had a plan how he could get Subhadra as his wife, because he knew that Lord Balaram was arranging for her marriage to someone else. Dan kemudian Arjuna merencanakan sedemikian rupa untuk bisa menikahi Subhadra karena dia telah mengetahui bahwa Sri Balaram telah juga menyusun rencana untuk pernikahan Subhadra. So Arjuna disguised himself as a Brahmana and grew a beard, and he was supposed to be doing austerity for the Chaturmasya. Kemudian untuk itulah Arjuna kemudian menyamar menjadi seorang Brahmana yang berpura-pura melakukan suatu pertapaan pada bulan Chaturmasya. Actually, he doesn't really look like a Brahmana because he's very powerfully built. Namun sebenarnya Arjuna tidaklah terlihat seperti halnya seorang Brahmana karena dia cukup memiliki badan yang kekar dan penuh dengan otot. We see the Brahmanas, they're usually thin, they're not so big, they're not. Kita melihat para Brahmana umumnya berbadan kurus dan tidaklah kekar penuh dengan otot. And also, Kshatriyas, when they speak, they have a very powerful way of speaking. They speak with a lot of authority. Begitu pula para ksatria, mereka memiliki suatu kemampuan dalam berbicara yang penuh dengan otoritas, bisa mengatur dan memerintah. It's called Ishvara Bhav, the power to control people. Dan ini dikenal sebagai Iswara Bhava, artinya kemampuan atau kekuatan untuk bisa mengendalikan orang. So Arjuna, because he's a Kshatriya, he had that power in his voice, that you will feel, you have to do whatever they say. Dan Arjuna karena adalah seorang ksatria, dia memiliki kemampuan itu, sehingga ketika orang-orang mendengarkan apa yang dia sampaikan, orang-orang dengan seketika ingin untuk melakukan dan patuh pada apa yang diperintahkannya. Sometimes, when we were at school, we had some teachers like that. They were really powerful. They would speak, so much authority that, I have to do what they're saying. Dan di sekolah kadang-kala kita punya guru yang seperti itu, yang berbicara dengan begitu tegasnya, sehingga orang-orang dengan segera ketika itu juga menjadi patuh dan mematuhi apa yang diperintahkan. And policemen and soldiers generally, they have that kind of voice, that they speak with authority and they control people. Dan ksatria itu juga penuh dengan rasa kedermawanan dan mereka memiliki otoritas yang begitu kuat yang mampu membuat orang-orang menjadi tunduk dan patuh. But Arjuna, he's a Kshatriya, he's a Maharati, that is very powerful. Dan Arjuna adalah seorang ksatria, seorang Maharati, sehingga dia begitu perkasa. And as a Kshatriya,
they carry weapons, they carry their bow and their swords. Their bodies are marked where they carry their weapons. Dan para ksatria mereka membawa senjata sehingga badan mereka begitu kekar dan begitu kuat untuk membawa senjata tersebut. And Arjuna is dressed like a brahmana, puts on the simple dress, cloth, some plain cloth, covers himself with some cloth, and he comes as a brahmana, and he's growing his beard because he's doing austerity. Dan Arjuna kemudian berpakaian sebagai seorang brahmana dengan kain yang menutupi badannya dan kemudian melakukan suatu pertapaan. So at one point it came time to break his fast, and he was invited into the palace at Dwarka to take food. Dan suatu ketika di saat di mana mereka merencanakan untuk berbuka puasa yang mereka lakukan, mereka kemudian diundang ke Dwaraka untuk melakukan suatu acara pesta di sana. So at that time Arjuna took the opportunity to kidnap Subhadra. Dan pada saat itulah Arjuna kemudian mengambil kesempatan untuk menculik Subhadra. And Balaram was so angry. Oh, the rascal is cheated. He's Arjuna. This guy, he cheated us. And Balaram was so angry. Dan Balaram begitu marah dan begitu murka dengan apa yang dilakukan oleh Arjuna. Oh, Arjuna dia begitu culas dan begitu jahat. Dia telah menculik Subhadra dengan berbagai tipu daya yang dia miliki. He's taken our sister away. I wanted her to marry. I had reached for her to marry another person. And he's taken her away for his own wife. And this way, he was very upset with Arjuna. But Lord Krishna pacified Balaram and said, no, come on. Our sister, she wanted to marry Arjuna. So let them, it's all right. Don't be so upset. Dan kemudian Krishna berusaha untuk menenangkan Sri Balaram. Oh Balaram, janganlah marah. Adik kita benar-benar mencintai Arjuna dan dia ingin untuk menikahi Arjuna. Janganlah engkau menjadi penuh dengan amarah seperti ini. Tenangkanlah dirimu, karena inilah yang memang merupakan keinginan dari Arjuna, dari Subhadra. So Lord Krishna and Lord Balaram, sometimes they have these clashes and different ideas, different thoughts, but anyway they always put the differences aside and they remain together as friends. Dan Balaram kadang-kala memiliki pertikaian dengan Sri Krishna, namun pada akhirnya dia akan mengesampingkan pendapatnya dan keinginannya, dan seketika itu kemudian akan mematuhi dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Sri Krishna. Sometimes Balaram is giving instructions and telling Krishna, and sometimes Krishna is telling Balaram. Terkadang Balaram yang memberikan instruksi kepada Sri Krishna, dan terkadang Sri Krishna memberikan instruksi kepada Balaram. Just like when Krishna wanted to kidnap Rukmini, he had to fight Rukmini's brother, because Rukmini wanted to arrange Rukmini's marriage to someone else. Seperti halnya ketika Krishna merencanakan untuk menculik Rukmini, karena saudaranya Rukmini ingin untuk menikahkan Rukmini kepada orang yang lain. Rukmini came after Krishna and he fought with Krishna and Krishna defeated him, but he didn't kill him because Rukmini was, he'd taken Rukmini for his wife, so he doesn't want to kill her brother. Dan pada saat itu Krishna mengalahkan Rukmini, tapi dia tidak membunuh Rukmini karena dia ingin menikahi Rukmini, sehingga dia tidak ingin untuk membunuh saudara iparnya nanti. Your wife wouldn't like that. If you kill the brother, that would not be very pleasing to the wife. Dan istrinya, jadi Rukmini, tidak akan merasa senang jika saudaranya kemudian dibunuh oleh suaminya. So anyway, Lord Krishna just cut off some of his hair and disfigured him. Oleh karena itu Krishna kemudian memotong beberapa bagian dari rambut
Rukmi pada saat itu. And then Lord Balaram comes along, and Lord Balaram saw Rukmi with all his hair cut off and then put in a disfigured form. And Lord Balaram said to Krishna, "How could you do this to your brother-in-law, Krishna? This is not very nice." Dan kemudian Balaram melihat kondisi bagaimana Rukmi telah dipotong rambutnya dengan copang kambing seperti itu. Dan Balaram kemudian berkata, bagaimana mungkin engkau melakukan hal seperti ini kepada saudara iparmu, wahai Sri Krishna? Ini tidaklah terlihat baik. So Lord Balaram, he has that power. He's the older brother. He's Dauji, the older brother, so he can sometimes chastise Krishna. Dan Sri Balaram, beliau adalah kakak Sri Krishna dan beliau memiliki kekuatan dan kekuasaan itu. Beliau adalah Dauji, sehingga kadang-kala beliau berwenang untuk memarahi Sri Krishna. But a long time after that, there was another marriage arranged, and it was the marriage. Krishna's grandson was getting married to someone, and Rukmi was also there at the wedding. And it happened that Rukmi challenged Lord Balaram to a game of dice. Dan pada saat selanjutnya, suatu ketika Krishna ingin menikahkan cucunya, dan pada saat itu Rukmi juga hadir dan ingin untuk menantang Sri Balaram dalam permainan dadu. Oh, maybe it was chess, not dice. They were going to play chess. Mungkin ini bukan permainan dadu, ini adalah permainan catur, karena begitu banyak orang senang bermain catur. And so they, the Kshatriyas, they like to gamble these things, and they gamble, and they bet their money, and they bet their whole kingdom sometimes. And they like to gamble, especially if you win, you can win a lot of money. Dan para ksatria senang untuk melakukan perjudian ini. Terkadang bahkan mereka kemudian mempertaruhkan segalanya, segala kerajaannya. Jadi terkadang seorang ksatria bisa mendapatkan hasil yang begitu besar dari proses perjudian ini. So Balaram and Rukmi were playing chess, and initially the wager was 100 gold coins, and then after that, it became 1,000 gold coins, then it became 100,000 gold coins, and like that, as they went on, they kept increasing the amount they're going to bet. Dan seperti itulah Balaram kemudian bertaruh dan melawan Rukmi memainkan catur itu. Di awal dia hanya melakukan pertaruhan 10.000 koin emas, kemudian meningkat menjadi 100.000 koin emas, dan kemudian meningkat lagi. So the first couple of matches Lord Balaram lost, but then he started to win. Di pertandingan-pertandingan awal, Sri Balaram nampaknya kalah dan mengalami kekalahan. Namun setelah itu, Sri Balaram penuh dengan kemenangan. But when Balaram won, Rukmini said, "No, I'm the winner." He wouldn't admit that Balaram had won. Namun ketika Balaram pada akhirnya telah berhasil memenangkan semua taruhan itu, Rukmini kemudian berkata, "Oh tidak, saya tidaklah mengakui kemenangan itu. Dan tentu saja saya tidak akan memberikan uang untuk kemenangan dari Balaram itu." And Rukmini had a lot of friends there, and they all said, "Yes, you're the loser, Balaram. Rukmini is the winner." Dan oleh karena itulah kemudian Rukmi memiliki banyak kawan di sana, dan Rukmi beserta kawan-kawannya semuanya berteriak, "Ya, kitalah yang menjadi pemenangnya. Kamilah yang menang. Rukmilah yang merupakan pemenangnya." And even a voice from the sky, a divine voice from the sky said, "Balaram is the real winner." Namun suara dari angkasa kemudian berkata dengan begitu lantang, Balaramlah yang merupakan pemenang yang utama. But they were "No, Rukmi is the winner." Namun mereka semua tetap bersikeras, tidak, Rukmilah yang menjadi pemenangnya. So they had another match, and a very huge amount of gold coins, and then Balaram won again. But again Rukmi said, "No, I'm the winner." Dan kemudian mereka kembali melakukan perjudian itu, pertandingan itu, dan Balaram kembali menang. Namun kembali Rukmi pada saat itu menyatakan, "Tidak, sayalah yang sebenarnya pemenangnya." So Lord Balaram took his club and he smashed the head of Rukmi. Pada akhirnya Sri Balaram mengambil dadanya
dan memukul kepala dari Rukmi dan membunuhnya. But the interesting thing is, Lord Krishna could not say anything. Namun hal yang menarik adalah Sri Krishna tidak bisa mengungkapkan sepatah kata pun. It was a difficult situation, because if he says anything, then his wife will not be happy with him. Jadi itu adalah suatu kondisi yang sangat sulit, karena jika dia menyampaikan sesuatu, maka istrinya akan tersinggung dengan apa yang dia sampaikan. You know, if Lord Krishna was to tell Balaram, "Oh, you did very good, Balaram, you killed that Rukmini," then Rukmini would not be pleased, because that's her brother. Jika Sri Krishna memberikan pujian kepada Balaram karena telah membunuh Rukmi, maka Rukmini tidak akan menjadi bahagia karena Rukmi adalah saudara dari Rukmini. And if you console Rukmini and say, "Oh, what a shame, he's killed your brother," then Lord Balaram will not be pleased. Namun ketika Sri Krishna menenangkan Rukmini, kemudian memberikan pembelaan kepada Rukmini, maka Balaramlah yang kemudian akan tersinggung, yang melihat Sri Krishna lebih memihak kepada Rukmini. So family life is very difficult. You know, you have to please so many people, relatives, different. Very hard to please everyone. Dan begitulah kehidupan berkeluarga begitu sulit, karena kita harus memuaskan banyak orang ini dan itu. Dan itulah yang merupakan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. So Lord Krishna had that problem. He doesn't want to upset Rukmini, and he doesn't want to upset Lord Balaram. Jadi Sri Krishna pun memiliki masalah itu. Bagaimana Sri Krishna tidak ingin menyinggung perasaan Rukmini dan juga tidak ingin membuat marah Sri Balaram. So what does he do? He just keeps quiet. Don't say anything. Don't take any sides. Lalu apa yang dilakukan oleh Sri Krishna? Dia tidak melakukan apapun, dia tidak memihak pada satu pihak dan tidak menyampaikan apapun. And in family affairs, there's always politics. Whose side are you on? Are you on my side or are you on her side? Begitu pula dalam kehidupan berkeluarga, senantiasa ada politik. Apakah kamu ada di dalam pihak satunya atau kamu dalam pihak yang anti, yang berpihak pada yang lainnya? So here Lord Krishna, he was in Hastinapur. He wants to go back to Dwarka to see his family, but the Hastinapur devotees, they love him so much they don't want him to go. Dan disinilah Sri Krishna ketika masih berada di Hastinapura, dia telah bersiap-siap untuk kembali ke Dwaraka. Namun para penyembahnya di sana begitu mencintai Sri Krishna dan tidak ingin Sri Krishna untuk pergi meninggalkan mereka. And so many dangers are there. The Brahmastra weapon was thrown against Uttara. Dan begitu banyak masalah muncul, bagaimana senjata Brahmastra itu kemudian menyerang Uttara. And she came running to Krishna, calling, "Pahi Pahi Mahayogin Daiva Daiva Jagatpati." She was calling out to Krishna that you're the only person who can save me in this situation. Please don't let anything happen to my child. The weapon can burn me, but please save the child in my womb. Dia kemudian memanggil Sri Krishna, berteriak dengan penuh harapan, "Pahi Pahi Mahayogi." Jadi, oh Krishna, hanya Engkau lah yang mampu menyelamatkan hamba. Dalam kandungan hamba terdapat seorang bayi yang sedang diserang oleh panah yang begitu panas ini. So Subhadra, she was the mother of Uttara's husband. Dan Subhadra adalah ibu dari suami Uttara Abhimanyu. yang bernama Abhimanyu. Right? He was the son of Arjuna and Subhadra. Yang adalah putra dari Arjuna dan Subhadra. And Abhimanyu had been killed unfairly in the battle of Kurukshetra. Abhimanyu kemudian terbunuh dalam perang Kurukshetra tersebut. He was a teenage boy, he was a young man, he wasn't very old. Jadi Abhimanyu masih dalam usia yang begitu muda, seperti halnya seorang remaja, belum benar-benar tua dan dewasa. And he'd been trained in some fighting, but he hadn't learned everything.
Beliau telah dilatih dalam ilmu peperangan dan ilmu militer, namun pendidikan yang beliau jalani belumlah selesai, belumlah berakhir. So at one point the Kaurava army was attacking the Pandavas, and they made a very difficult formation. They made a formation like a chakra. And Abhimanyu, he learned how to enter into that chakra and fight the enemy. Dan suatu hari para Pandawa dan Kaurawa berperang pada perang Kurukshetra itu. Pada suatu hari itu para Pandawa menyerang dengan begitu kuat sehingga para Kaurawa kemudian membentuk suatu barisan cakra yang mana Abhimanyu bisa masuk ke dalamnya namun tidak tahu cara untuk keluar. But he never learned how to get out from the chakra. So he could get into the chakra, but he couldn't get out. Abhimanyu dia telah mempelajari bagaimana cara untuk bisa masuk ke dalamnya, namun dia tidak benar-benar mengetahui bagaimana keluar dan bagaimana bisa mengalahkan cakra formasi tersebut. And when Kshatriyas fight, they're supposed to fight on equal level. You know, they fight one against one. They don't. But what happened was 7 or 8 Kshatriyas, they all surrounded Abhimanyu and they killed him. Dan ketika ksatria yang sejati bertanding, bertempur, maka mereka akan bertempur dengan sangat adil. Semestinya mereka bertempur 1 lawan 1. Namun di sini Abhimanyu dia sedang dikeroyok dengan berbagai banyak orang di sana. Actually, Abhimanyu, he was the son of the sun god, and he was taken to take part in Krishna's Leela. He was there with the Pandavas. He'd taken birth as the son of Arjuna. But the promise to the sun god was that we won't keep him very long. As soon as possible, we'll send him back to be there with the sun god. Karena Abhimanyu sebenarnya adalah putra dari Dewa Matahari. Namun Pandawa pada saat itu kemudian memiliki putra dan mereka memohon untuk turunnya dari Abhimanyu ini, dan mereka berjanji bahwa Abhimanyu tidak akan berada lama bersama dengan mereka di dunia itu dan akan kembali dengan segera. People often wonder, you know, he's Krishna's devotee, how he could get killed in the battle of Kurukshetra. Kadang-kadang para penyembah ataupun orang-orang menjadi penuh dengan keraguan. Beliau adalah seorang penyembah Sri Krishna, bagaimana mungkin beliau kemudian tertaklukkan, terkalahkan pada perang Kurukshetra itu. The 5 Pandavas, none of them died, they all survived. Why did Abhimanyu have to be killed? Kelima Pandawa mereka bertahan dan mereka berhasil melanjutkan kehidupannya. Lalu mengapa Abhimanyu pada saat itu pada akhirnya harus meraih kekalahan? But the reason is so he could go back to be with his father in the heavenly planets as the son of the sun god. Namun semua itu ada alasannya, karena dia ingin untuk segera mungkin kembali bersama dengan putra, karena dia adalah putra dari Dewa Matahari, sehingga dia ingin kembali segera bersama dengan ayahnya. So Subhadra, she had that misfortune. She had the pleasure of giving birth to the boy, nice son, but then he's killed in the battle of Kurukshetra. Jadi Subhadra, dia telah mendapatkan berbagai macam masalah pun bertubi-tubi datang padanya dalam pernikahannya, kemudian bahkan putranya sendiri kemudian harus tewas dan meninggal di perang Kurukshetra. But anyway, Subhadra she still has her husband, and when the 5 Pandavas retired, after the battle of Kurukshetra was over, and after Lord Krishna departed from the world, then the Pandavas retired, and they all went to the Himalayas. And at that time, Subhadra and Draupadi, they both went with Arjuna into the Himalayas. Ketika Krishna telah kembali dari lila di bumi ini, itu para Pandawa telah mengakhiri lilanya dan kemudian naik ke Himalaya. Subhadra dan Draupadi pun mengikuti Arjuna untuk pergi ke Himalaya. Anyway, Lord Krishna has deep feeling for his sister Subhadra, so he wanted to spend more time with her because she had lost her son in the battle. Karena di sini Sri Krishna memiliki cinta kasih yang begitu mendalam kepada Subhadra, dan Subhadra baru saja kehilangan suaminya dan kehilangan putranya dalam peperangan, sehingga Krishna ingin
memberikan semangat dan menenangkan hati Subhadra. But Lord Krishna also wants to go and see grandfather Bhishmadev, who's laying on the bed of arrows. Namun Sri Krishna pula ingin untuk mengunjungi kakek Bhisma yang sedang berbaring di atas anak panah. Grandfather Bhishma is laying on the bed of arrows. He has a benediction. He was given the benediction that he could live as long as he wanted. He would not die until he was ready to die, to give up his body. Dan kakek Bhisma sendiri mendapatkan karunia di mana dia mampu memutuskan kapan dia akan meninggalkan badannya, sehingga meskipun dia berada dalam anak panah busur seperti tidur di atas anak panah itu, namun kakek Bhisma masih menahan dan bisa menetapkan kapan dia ingin meninggalkan badannya. He got this benediction from Maharaj Santanu. Dia mendapatkan karunia ini dari Maharaj Santanu. Maharaj Santanu wanted to marry this Satyavati. Pada saat itu Maharaj Santanu ingin untuk menikahi yang bernama wanita yang bernama Satyavati. First of all, you see, Maharaj Santanu had been with Ganga. Sebelumnya Maharaj Santanu telah menikah dengan ibu Ganga. And Bhishma was one of the sons from Ganga. Dan Bhisma adalah putra salah satu dari mereka yang adalah Ganga dan Maharaj Santanu. But Ganga, you see, Bhishma, he is one of the 8 Vasus, and the 8 Vasus had all been cursed to take birth on the earthly planets. So the Ganga, she married Maharaj Santanu so that she could give birth to the 8 Vasus, and as each one was born, she'd throw them into the Ganga. Dan Ganga, dia kemudian menikah dengan Maharaj Santanu sehingga dia bisa melahirkan para ke-8 putra wasu itu, dan setiap putra wasu itu lahir, dia kemudian membuangnya ke sungai Ganga. So after they take birth from the womb of Ganga, they become a human on earth. Then she threw them into the Ganga, so the child dies, but then the soul can go back to heaven again to be one of the 8 Vasus. Karena setelah dia lahir dari kandungan ibu Ganga dan kemudian dibuang ke dalam air Ganga oleh ibu Ganga sendiri, dia kemudian bisa mendapatkan badan untuk kembali menjadi para wasu. But Maharaj Santanu didn't like to see Ganga throw all the children in the Ganga. So when it came to the final child, he said, no, I want this, don't throw this child into Ganga. I want to keep, he should stay alive. Namun ketika pada akhirnya putra ke-8 ini dari Ganga yang merupakan salah satu wasu ini ingin dibuang oleh ibunya, pada saat itu Maharaj Santanu dengan bersikeras, mohon jangan dibuang putra satu ini. So this way Bhishma grew up, and he saw his father wanted to, because Bhishma left him after these children had all been born, she left him. And so Maharaj Santanu wanted a wife, and he saw this Satyavati, and he thought she would make a nice wife for him. He was attracted to her. But her father said, no, I don't want my daughter to marry you because you already have a son. The son, of course, was Bhishma. Dan pada saat itu, kemudian ketika para Santanu menginginkan agar Bhishma tidak dibunuh, dan dia kemudian diizinkan dulu hidup, namun seketika itu dia kemudian pergi. Para Santanu kemudian ingin untuk menikahi Satyavati, namun ayah dari Satyavati bersikeras untuk menolaknya karena dia telah mengetahui bahwa Maharaj Santanu telah memiliki seorang putra yakni Bhishma. So the father has the eldest son will get the right to the kingdom of the father. So the Satyavati's father, he said, I don't want my daughter to marry you because if she has children, they have no position because you've already got a son from your previous marriage. Dan ayah dari Ibu Satyavati itu benar-benar tidak ingin menikahkan putrinya Satyavati dengan Bhishma karena dia telah menyadari bahwa Bhishma akan menjadi putra mahkota, menjadi raja setelah Maharaj Santanu, sehingga nantinya dia jika memiliki anak ataupun putra, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. So Maharaj Santanu was feeling very bad. He wanted to marry this woman, but her father wouldn't allow it.
And then Bhishma found out what was wrong with his father, and father explained the situation, and then Bhishma said, then I will not marry. I make a vow, I will stay brahmachari, and then I'll never have any children, I'll never have so I'll never become the king. So that way the Satyavati's children can become the king. Dan Bhishma melihat kondisi ayahnya yang tidak bisa menikah dengan Satyavati, dia menjadi begitu ayahnya menjadi begitu sedih, dan pada akhirnya Bhishma mengetahui penyebab dari mengapa ayahnya bersedih, dan dia kemudian menghadap pada ayahnya dan kepada Ibu Satyavati dan menyatakan bahwa aku tidak akan menerima kekayaan dan menjadi raja, dan akan menyerahkan semua ini kepada putra dari Ibu Satyavati. So because Bhishma made that vow that he would stay brahmachari, you can see where are the brahmacharis? We don't have any brahmacharis today. Very difficult for people to take a vow to be brahmachari. Dan pada saat itu Bhishma kemudian menyatakan bahwa dirinya akan menjadi brahmachari dan menyerahkan diri seperti itu untuk menjaga tidak memiliki keturunan. Dan pada zaman ini sangat sulit ditemukan mereka yang berkenan untuk menjadi brahmachari. So Santanu, he gave him the benediction that you will live as long as you like, but only when you're ready to die will you give up your body. Oleh karena itu, Maharaj Santanu kemudian memberikan karunia kepada Bhishma bahwa engkau akan bisa hidup sepanjang waktu yang kau inginkan, dan hanya akan meninggalkan badan jika engkau telah memutuskan dan memilih untuk akan meninggalkan badanmu. So Bhishma been fighting in the battle of Kurukshetra, and he's fighting against Arjuna, against the Pandavas. He's on the side of the Kauravas. And his body's become full of arrows. Arjuna filled the body of Bhishma with arrows, and grandfather Bhishma's. Dan pada saat itu Bhishma kemudian pada akhirnya di perang Mahabharata dia harus melawan para Pandawa, bahkan melawan Arjuna, dan pada akhirnya Arjuna kemudian membuat Bhishma badannya dipenuhi dengan anak panah, dan pada akhirnya Bhishma kemudian tergeletak di atas anak panah itu. Bhishma's laying on the bed of arrows, and he's waiting for the auspicious time to leave the body. Bhishma kemudian terbaring di atas anak panah itu, dan dia kemudian menunggu waktu yang tepat untuk bisa pulang kembali. Of course, the auspicious time was when Lord Krishna comes there. Dan saja waktu yang penuh dengan keberuntungan dan waktu yang tepat itu adalah saat di mana Sri Krishna kemudian hadir di sana. So Lord Krishna, he was in Hastinapur, and he has to go and see Bhishma Dev who's laying on the bed of arrows at Kurukshetra. And Lord Krishna will go there, and Bhishma will offer his prayers to Lord Krishna before he departs from the world. Dan dengan demikianlah Krishna kemudian mengunjungi kakek Bhishma yang sedang terbaring di atas anak panah itu, dan setelah melihat Krishna barulah kemudian Bhishma memutuskan untuk meninggalkan badannya dan kembali ke dunia rohani. So Lord Krishna is so much obliged to his devotees because they've given everything for Lord Krishna. Krishna is their everything. They just want. Dan Krishna benar-benar merasa sangat berhutang dan ingin untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh penyembahnya, karena penyembahnya telah berkeinginan dan benar-benar memiliki tekad untuk mempersembahkan segalanya kepada Sri Krishna. And Lord Krishna wants to repay them because they've given so much for Krishna. Dan Sri Krishna pun ingin untuk membayar apa yang telah dilakukan oleh para penyembahnya, terutama mereka yang telah memberikan hal yang begitu besar dan perhatian yang begitu besar kepada Sri Krishna. Lord Krishna has made this promise in the Bhagavad Gita. He says, Ye yatamam prapadyante tams tathaiva bhajamyaham. As you surrender to me, I reward you accordingly. Dan Sri Krishna telah memberikan janji ini, pernyataan ini dalam Bhagavad Gita, di mana Sri Krishna berkata,
sebagaimana engkau menyerahkan diri kepadaku, maka aku akan memberikan karunia kepadamu sesuai dengan penyerahan diri tersebut. If we think of Lord Krishna 10 minutes a day, then Krishna will think of us also 10 or 11 minutes a day. Jika kita berkeinginan untuk memikirkan, mengingat Sri Krishna 10 menit saja dalam sehari, maka Krishna juga akan ingat kepada kita 10 atau 11 menit sehari. But we see at the end of the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Sarva Dharma Pariyashna Mamikamsha. He said, just give up everything and surrender to me, and I will free you from all sinful reactions. Do not fear. Namun pada akhir dari Bhagavad Gita, Krishna kemudian menyatakan bahwa tinggalkanlah segala macam dharma dan serahkan diri kepadaku, dan lakukanlah ini dengan begitu sungguh-sungguh, dan engkau akan bebas dari segala ketakutan. So Lord Krishna promises to deliver the devotees who give everything for him. Jadi Sri Krishna telah berjanji untuk bisa memberikan kebebasan dari segala dosa kepada para penyembahnya dan untuk menyelamatkan secara langsung para penyembahnya tersebut. Of course, he got a problem for some time with the gopis because the gopis had given so much for Krishna that Krishna could not repay them. Dan tentu saja kita telah mengetahui bagaimana para gopi telah melakukan begitu banyak hal kepada Sri Krishna, mempersembahkan dengan sepenuh hatinya kepada Sri Krishna, sehingga bahkan Krishna pun menyatakan bahwa dia tidak akan bisa membayar apa yang telah dilakukan oleh para gopi. Lord Krishna said, "Naparayaham," that I cannot repay you for what you have done for me. Dan Krishna kemudian menyatakan, "Naparayaham," aku tidak akan bisa membayar atau membalas terkait dengan apa yang telah engkau lakukan kepadaku. Because the gopis gave up all of their attachment, all of their dealings with their family and relatives. They gave up everything just to go and serve Krishna. Karena para gopi telah meninggalkan segala ikatan keluarganya, kewajiban kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada yang lain-lainnya, hanya untuk bisa datang kepada Sri Krishna. And these things are very difficult to give up in the material world. Namun hal ini adalah suatu hal yang sangat sulit untuk bisa dimengerti dan dilakukan pada orang-orang di zaman di dunia material ini. But that's why Lord Krishna is so much indebted that he said, I cannot repay you. Dan oleh karena itulah Sri Krishna dengan begitu tegas beliau menyampaikan bahwa meskipun demikian aku tidak akan bisa membayar dan membalas apa yang kalian telah lakukan. So Lord Krishna is Bhakta Vatsala. He's not Jnana Vatsala or Karma Vatsala. He reciprocates with those who have loving devotion. Dan Sri Krishna beliau disebut sebagai Bhakta Vatsala, bukan Jnana Vatsala atau Karma Vatsala seperti itu. Karena beliau akan memberikan balasan, memberikan karunia, membalas sesuai dengan apa yang dimiliki sebagai bhakta, dipersembahkan oleh bhakta tersebut. We cannot attract Krishna just by fruitive activities or just by philosophical speculation. We have to develop some real devotion. Kita tidak bisa menarik perhatian Sri Krishna hanya dengan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk pahala ataupun hanya dengan melakukan suatu pertapaan semata. Namun kita hanya bisa menarik hati Sri Krishna melalui suatu pengabdian suci bakti. And because the Pandavas had so much deep devotion for Lord Krishna, that is why Lord Krishna wanted was more staying there in Hastinapur, even though he had his family and wives and children and so much opulence, but he was attracted by the pure love of the Pandavas. Dan Sri Krishna ingin untuk tinggal bersama para Pandawa lebih lama, karena Sri Krishna benar-benar tertarik dan benar-benar terpikat dengan cinta kasih yang murni yang diberikan oleh para Pandawa. And then there's also the loving relationship which is there with Krishna, between Krishna and his devotees, the deep loving exchange which his devotees have for him. How they're so attracted just to be with Krishna, and they cannot imagine to be separate from him. Dan begitu pula para penyembahnya, dia benar-benar terpikat dengan Sri Krishna dan terikat dengan Sri Krishna,
sehingga tidak ada sesuatu, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka bisa terpisah dari Sri Krishna dan bisa pada akhirnya tidak akan mampu bertemu dengan Sri Krishna, tidak akan mampu mereka membayangkan hal seperti itu. So this pastime of Lord Krishna leaving Hastinapur to go back to Dwarka, it's showing the deep loving exchange between the Lord and His devotees in the different places. Jadi kisah ini yang menggambarkan bagaimana Krishna menunda kepergian Dwaraka, menunjukkan bagaimana kasih sayang yang dimiliki oleh Sri Krishna kepada para penyembahnya yang akan kembali untuk mengiring, yang akan kembali untuk pada akhirnya bertemu dengan para penduduk di Dwaraka. He cares so much for the people in Hastinapur, for the Pandavas. He is so much attached to them that he came and even took part in the battle of Kurukshetra, just driving the chariot, risking his, just coming there on the battlefield, putting himself in the middle of the battle for the sake of the Pandavas. Jadi Krishna benar-benar peduli dan benar-benar memperhatikan, melindungi para Pandawa. Bagaimana dia bahkan ikut berperang membantu para Pandawa menjadi kusir keretanya dan melindungi dengan segenap kemampuannya untuk memberikan kemenangan kepada para Pandawa. And Lord Krishna, He's driving the chariot. So Bhishma, he's able to see Krishna. Dan Sri Krishna sendiri memilih untuk menjadi pengendara, menjadi kusir kereta itu, sehingga Bhishma bisa melihat keberadaan Sri Krishna di atas kereta tersebut. Arjuna, he can only see the back of Krishna. When Krishna's driving his chariot, Krishna's in front of him, and Arjuna's behind. So Arjuna only sees Krishna from the back. But Bhishma, he's seeing the front, he's seeing Krishna's face. Jadi Arjuna sendiri bahkan hanya bisa melihat bagian punggung, bagian belakang dari Krishna, sedangkan Bhishma melihat Sri Krishna langsung dari depan keberadaan beliau, karena Bhishma berada berhadapan satu satu dengan Krishna. So although Bhishma is on the enemy side fighting Krishna, he is more fortunate than Arjuna. Artinya, meskipun Bhishma berada dalam pihak lawan pada saat itu, namun dengan kondisi seperti itu dia bisa melihat Sri Krishna secara langsung, maka dia memiliki keberuntungan yang lebih besar bahkan daripada Arjuna sendiri. And it said when Bhishma is firing arrows into the body of Krishna, these are actually like flowers, or like the biting which goes on between young lovers. Dan ketika panah itu kemudian mengenai badan dari Sri Krishna, ini tidak dirasakan sebagai suatu rasa sakit oleh Sri Krishna, namun ini dirasakan sebagai rasa cinta kasih dari para penyembahnya, atau bahkan diumpamakan seperti gigitan, saling menggigit antara dua orang yang saling mencintai. So this is the loving exchange between Krishna and his devotee. Although you're fighting against Krishna, but it's a loving exchange. Dan inilah yang merupakan pertukaran cinta kasih antara Sri Krishna dan para penyembahnya. Meskipun dia berada dalam posisi yang saling bertarung satu sama lain, namun mereka tetap saling mencintai. And that is why Lord Krishna wants to come and be with Bhishma before he departs from the world. He wants that at the end of Bhishma's life, he should be able to see Krishna and be absorbed in Krishna. Jadi demikianlah alasan mengapa Sri Krishna pada akhirnya ingin untuk menunjukkan diri beliau ke hadapan Bhishma, sehingga pada akhir hayat dari Bhishma dia bisa mengakhiri hidupnya sambil melihat Sri Krishna. And Lord Krishna wants to make arrangements for that, for his devotee. Dan Sri Krishna pun juga benar-benar sangat ingin untuk bisa mengatur sedemikian rupa untuk memberikan karunia kepada para penyembahnya. So even at the expense of his own family and his own wives and children in Dwarka, he's willing to spend time there with grandfather Bhishma and with other important devotees. Bahkan dengan balasan bahwa dia
pada akhirnya tidak akan berkesempatan untuk melihat istrinya, keluarganya di Dwaraka. Namun dia siap kehilangan semua itu hanya untuk bisa memberikan kesempatan untuk Bhismadewa melihat Sri Krishna pada akhir hayatnya. Any questions? Apakah ada pertanyaan kepada pendeta? Silakan. Yes? You have a question? So what happened we know the story of Subhadra, the sisters. What is the story of Subhadra before Sri Krishna came to Dwaraka? Like before, when Sri Krishna was in Vrindavan or when Sri Krishna was in Mathura. So is there any descriptions about Subhadra? Because we know after Devaki still in the prison, the 8 sons becomes the 8th daughter of Yasoda and Devaki and Vasudeva become Yogamaya. So what is the story of following the Yogamaya being killed by Kamsa? Continue of that kind of situations until she became Subhadra in Dwaraka. Can you describe if there is information about that? No. Very, very complex. We discussed this when we were studying the 10th canto of the Bhaktivedanta. We were discussing this about Subhadra. Her position is very difficult to resolve these things. And there are different statements by Sridhar Maharaj, Prabhupada's godbrother, Sridhar Maharaj and Keshava Maharaj and Prabhupada and Narayan Maharaj. They said different things, you know, and trying to put them together, very difficult. Jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan Subhadra. Karena kita mendengar lila Subhadra setelah Sri Krishna berada di Dwaraka dan Sri Krishna kemudian menikahkan Subhadra dengan Arjuna. Bagaimana dengan kegiatan dari Subhadra, uraian mengenai Subhadra sebelumnya ketika Krishna berada di Vrindavan ataupun ketika mereka berada di Mathura? Dan Maharaj menjawab sedikit uraian mengenai hal itu dan ada banyak yang belum jelas. Ada uraian dari saudara Sadguru Sridhar Maharaj, kemudian Srila Prabhupada Dikti Sridhar Maharaj dan juga uraian dari Narayan Maharaj dan lain sebagainya yang tidak memberikan suatu kesimpulan yang pasti dalam lila dari Subhadra. Yeah, the case of Subhadra. Very. Jadi ini adalah misteri dari Subhadra. Jagat Guru Swami, did you know Guru? There was one Prabhupada disciple. He took sannyas from Prabhupada as Jagat Guru Swami, and then he took sannyas again. So he changed his name when he took from one of Prabhupada's godbrothers. I think it was Sridhar Maharaj. He changed his name to Nrsinga Maharaj. He was also Nrsinga. Jadi ada seorang murid dari Srila Prabhupada yang kemudian mendapatkan inisiasi dari saudara Sadguru Srila Prabhupada dan kemudian mengganti namanya menjadi Nrsinga Maharaj. So he wrote an article about this. He left ISKCON, he made his own temple, you know. Jadi Maharaj ini meninggalkan ISKCON dan mendirikan tempelnya sendiri dan menuliskan suatu kondisi mengenai Subhadra, suatu ulasan mengenai Subhadra. Yeah. So this is the article. Jadi beliau membuat sebuah artikel mengenai Subhadra Devi. There's a lot of quotes.
Jadi ada begitu banyak kutipan pada artikel ini. From previous acharyas, we have quotes regarding Subhadra. Some stating she is Yogamaya, some that she is Bhakti Maya, and some that she is Bhakta Swarupa. The example, the exercise is in how to harmonize the statements of different acharyas. Jadi ada banyak uraian mengenai Subhadra yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan beliau adalah Yogamaya, ada yang menyampaikan beliau adalah Bhakti Maya, dan ada yang menyampaikan beliau adalah Bhakta Swarupa. Dan tantangannya di sini adalah bagaimana untuk mendapatkan titik temu dari berbagai perbedaan pendapat ini. So Srila Prabhupada said some things. He said Subhadra is Yogamaya. The spiritual energy is called Yogamaya, and she has 16 different expansions. Namun Srila Prabhupada menyatakan bahwa beliau adalah Yogamaya yang merupakan tenaga rohani dari Sri Krishna, dan beliau memiliki 16 jenis ekspansi. So out of 16 expansions, Subhadra is one. Jadi dari 16 ekspansi ini Subhadra adalah salah satu dari mereka. The Mahabharata the Mahamaya of the material energy is also expansion of the energy of Yogamaya. Jadi Mahamaya, energi di dunia material ini, juga merupakan ekspansi dari energi Yogamaya. And both Yogamaya and Mahamaya are equally important to Krishna. Dan baik itu Yogamaya dan Mahamaya, keduanya sama-sama penting sebagai dari hadapan Sri Krishna. Just like in a government department, there is equal importance to all the different departments. Seperti halnya di dalam pemerintahan ada berbagai departemen yang semuanya memiliki tingkat kepentingan yang sama-sama penting. And then Prabhupada said, Subhadra and Durga are not the same. Durga's other name is Bhadra, not Subhadra. Namun, Srila Prabhupada juga menyatakan bahwa Subhadra dan Durga tidaklah sama. Durga memiliki nama sebagai Bhadra, bukan Subhadra. Durga's activities are within the material world, but Subhadra's Subhadra does not work as Durga. Dan kegiatan dari Durga hanyalah berkaitan dengan dunia material, sedangkan kegiatan dari Subhadra tidak berkaitan dengan Durga. Subhadra is internal energy and Durga is external energy. Dan Subhadra adalah energi internal Tuhan, sedangkan Durga adalah energi eksternal. So they have a relationship, just like we see energies of Krishna. Jadi mereka memiliki hubungan seperti halnya kita mengetahui ada berbagai macam energi dari Sri Krishna. But the energies are acting in different ways. Namun energi-energi ini semuanya bekerja dengan cara yang berbeda-beda. And then something else, he said, someone had asked, is Subhadra Lord Krishna's sister, is she the same as Durga or Maya? Dan itulah yang menjadi jawaban ketika seorang bertanya apakah Subhadra, saudari Sri Krishna, itu sama dengan Durga atau Maya. So Prabhupada said, the answer is that originally Krishna's energy is one. That is spiritual energy. Dan Srila Prabhupada menjawab bahwa pada awalnya energi Sri Krishna adalah satu, yakni energi spiritual.
but according to different functions. Namun sesuai dengan mengikuti fungsi-fungsi yang berbeda ini, In the material world, the energy is different. dan di dunia material energi tersebut adalah energi yang berbeda. In the material world, the energy is called Vajra, and in the spiritual world, the same Maya is called Subhadra. Di dunia material, energi material ini dikenal sebagai Bhadra, sedangkan di dunia rohani, energi ini adalah Subhadra. So Su means auspicious. Jadi kata Su artinya memberikan keberuntungan atau In kemunculan. the spiritual world, the same Maya works auspiciously. Karena di dunia rohani, maya yang sama bekerja dengan penuh dengan kemunculan. But in the material world, that same Maya works inauspicious. Namun di dunia material, maya yang sama bekerja dengan tidak memberikan kemunculan. And then Srila Bhaktivinoda Thakur, he had also written some things about it. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur juga menuliskan beberapa hal mengenai hal ini. He said, in the middle room of the temple, there is an elevated seat on which sits 4 different forms: Jagannath, Baladev, Subhadra, and Sudarshan. Jadi di bagian tengah dari suatu buah tempel ada 4 wujud di sana yang berada di sana, yakni Jagannath, Baladev, Subhadra, dan Cakra Sudarsa. So according to Vedanta, God is one without a second. Berdasarkan Vedanta, tentu saja Tuhan itu adalah satu, tidak ada duanya. But He has infinite energies. Namun beliau memiliki energi yang tidak terhingga jumlahnya. But man perceives only these energies in God. Namun orang-orang hanya bisa melihat energi-energi yang dimiliki oleh Tuhan secara terbatas. Because he has no other corresponding sights to understand the other powers. Karena orang-orang tidak bisa memahami dan tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengerti energi lainnya dengan penuh dengan kesempurnaan itu. So Jagannath is an emblem of God, having no other form. Jadi Jagannath adalah lambang dari Tuhan sendiri yang merupakan raja yang tertinggi. They want to show that God sees and He knows and creates. Mereka ingin untuk ditegaskan kepada mereka bahwa Tuhan melihat semuanya, mengetahui semuanya, dan menciptakan semuanya. Lord Balaram is the Jiva Shakti of God. Namun Sri Balaram adalah jiwa sakti dari Tuhan. And Subhadra is the Maya Shakti. Sedangkan Subhadra adalah maya sakti dari Tuhan. Subhadra is also the energy of will. Dan Subhadra juga adalah energi yang memenuhi keinginan Tuhan. So then there's some quotes by B.R. Sridhar Goswami Maharaj, Prabhupada's god brothers. Kemudian ada kutipan lain dari B.R. Sridhar Goswami Maharaj yang adalah saudara seguru dari Srila Prabhupada. And he says Subhadra represents the Lila of Krishna. Dia menuliskan bahwa Subhadra menyatakan lila rohani dari Sri Krishna. She is there in Dwarka. Beliau ada di Dwaraka. She has got this administrative function. Beliau memiliki fungsi administratif di Dwaraka. But then he says Subhadra is not Yogamaya. Namun dia menyampaikan bahwa Subhadra bukanlah Yogamaya. Subhadra has got no mundane function. Subhadra tidak memiliki fungsi-fungsi material. So she is there in Dwarka Lila of Krishna. Sehingga Subhadra berada di lila Sri Krishna ketika beliau berada di Dwaraka. And Subhadra is said
to be the representation of bhakti in general devotion. Dan Subhadra merupakan representatif dari bakti sebagai dalam pemahaman bakti secara umum. So Baladeva, Jagannath and Subhadra, Guru, Bhakti and Krishna. Jadi Jagannath, Baladev dan Subhadra melambangkan Jagannath melambangkan Krishna, Balaram sebagai guru dan Subhadra sebagai bakti. So the ultimate end, Jadi itu adalah Krishna adalah tujuan yang tertinggi the devotional process, dan Subhadra adalah proses bakti. and Balarama as Guru to help. Dan Balaram adalah guru yang akan membantu kita. And Subhadra is the Bhakti Swarupa, Dan Subhadra adalah bakti swarupa, not Sakti or other Swarupa. jadi bukanlah Sakti ataupun swarupa yang lainnya. Subhadra was not in Vrindavan. She was born in Mathura. Jadi Subhadra tidak ada di Vrindavan karena dia lahir di Mathura. So we have three options on the position of Subhadra. Jadi kita punya 3 pilihan mengenai posisi dari Subhadra. Prabhupada said she's Yogamaya. Prabhupada menyampaikan bahwa Subhadra adalah Yogamaya. Bhaktivinoda Thakur said she is Mahamaya. Bhaktivinoda Thakur menyampaikan beliau adalah Mahamaya. And Sridhar Swami said she is Bhakti Swarupa. Sedangkan Sridhar Swami menyampaikan bahwa beliau adalah Bhakti Swarupa. So Subhadra is Yogamaya when she appears in Goloka and Gokula. Jadi Subhadra adalah Yogamaya ketika beliau muncul di Gokula. And she is Mahamaya when she is taken to the dungeon of Kamsa in Mathura. Dan beliau menjadi Mahamaya ketika beliau berada di tangan dari Kamsa di Mathura. Prabhupada is referring to Subhadra in Gokula. Jadi setelah Prabhupada, beliau mengacu kepada Subhadra di Gokula sebagai Yogamaya. And Bhaktivinoda is referring to her capacity in Mathura. Dan Bhaktivinoda Thakur menguraikan mengenai kapasitas Subhadra ketika beliau berada di Mathura di tangan Kamsa. So you can see it's very complicated. Ya, bisa dilihat, bisa didengar, sangatlah kuat di sini. Pemahamannya cukup sulit. Anyway, if you want a copy of this article, I can give you a copy. You can go through it all for yourself. Tapi bagi para penyembah yang ingin mendapatkan kopi dari artikel ini, Maharaj bisa memberikan artikel ini. But it's difficult to clearly understand what is the position of Subhadra. Namun sangatlah sulit untuk dengan jelas memahami posisi dari Subhadra. Okay. 9 o'clock we should stop. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Saudi Bhakti Vinod Rashid Maharaj ki jai. Thank you So thank you very much for all the devotees who comes. So the next program will be started, and we are also inviting you for the first official programs this evening at 6 p.m. to get a yagya, special auspicious yagya to bring auspiciousness and to get a better life. We call it Navagraha Yagya, which will be performed at 6, followed by Gaura Arati at 7 and Bhagavad Gita class at 7:30 p.m. So everyone is invited. And the other program, we have a rest program. From morning until evening, no programs only, because they just arrived late morning. Hare Krishna. Thank you very much.
I go to hotel and pick them here. Yeah. Okay, Guru Ma pick first and because arrive until now no sleep. Oh yeah. Mana 也去休息吧。 Okay. Mataji, this is your microphone. Bisa dipindah.